Mada ambayo utaongelea hii juma mzima ni phrase yenye Yesu anaambia wa disciple yake, voici donc comment vous devez prier. Voici donc comment vous devez prier. Amen. Hii sala tunaita kila leo sala ya baba yetu. Kwa ukweli wa Biblia, wakati wafuasi ya Yesu walikia muona wakimwambia Bwana, tunaona gisi uko naomba na tunapenda utufundishe kuomba gisi Yohana Mbatizaji alifundisha wanafunzi wake gisi ya kuomba. Yesu akajibu wanafunzi wake akawaambia hivi ndivyo munapashwa omba. Na wakati mutakapoomba, semeni, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Bwana Yesu asifiwe. Kabla niingie katika kilindi ya hii somo, ningelipenda tuelewe pamoja maombi ni nini. Wakati hauelewi vizuri maombi, inawezekana ukuje katika ibada, utingizike, ulalamike, usemeseme, lakini mpaka pale haujafanya kitu ambacho kinaitwa maombi. D'une manière simple, kuomba ni kuongea na Mungu, ni kusema na Mungu. Kuomba ni kujipatia muda ya kusikia pia Mungu atasema nini. Ndio kwa maana ukafuata mafundisho mengi ya maombi, watu wengi wanasema la prière c'est le dialogue entre l'homme et Dieu. Alléluia. Wakati tunakuja kanisani, wakati tunafungula kinywa chako katika ibada, haiko mbele ya mwanadamu ndio unaongea, lakini unakuwako kunaongea mbele za Mungu. Sasa problem ya kuongea na Mungu, abonge yake na Mungu gisi mtu anawazako begisi mtu anajisikiaka. Mungu iko na code, Mungu iko na fason yevanongeaka naye. Mungu ukataka ongea naye, inabidi unatumikisha Biblia juu ongee na Mungu. Inamaanisha kwamba bila maneno ya Mungu hakuna mtu mwenye anaweza ongea na Mungu. Voilà pourquoi maombi ni kurudishia Mungu maneno yake. Wakati unahakikisha uko naomba, inamaanisha kwamba unakamata maneno ya Biblia unaisema mbele ya Mungu. Biblia inasema ya kwamba muniite nami nitawaitikia. Unakuja mbele ya Mungu na mwambia, imeandikwa katika kitabu cha Yeremia sura ya 33 mstari wa 3, niite nami nitakuitikia. Baba, mbona mina kuita na uniitikie, alorke inaandika niite nami nitakuitikia. Bwana Yesu asifiwe. Kuomba haiko kulalamika, kuomba haiko kulia, kuomba haiko kujitupa chini, kuomba haiko kujiviringita mubudongo, kuomba iko kutafuta kwenye kuko bimai vya mingi na matope, unajitupa mwile matope ase Mungu atangalia gisi unajimilia. Hapana. Kuomba ni kuhakikisha ya kwamba uko na maneno ya Mungu kisha unaileta mbele ya Mungu, paske Mungu anakuwaka kila leo nyuma ya neno yake. Sasa kama utumikishe neno ya Mungu, utapitisha wakati ya mingi mbele ya Mungu ukizani ya kwamba Mungu iko na kusikia, kumbe uko naleta fujo katika masikio yake. Bwana Yesu asifiwe. Ndio kwa maana Paulo kunaambia Wakolosai, na neno la Bwana iwe kwa wingi katika mioyo zenu. Kwa sababu gani neno ya Bwana ikuwe kwa wingi? Kwa sababu wakati mtakapoomba, ile maneno yenye unajua ndio utaambia Mungu. Haleluya. Sasa swali ya kujiuliza, haba wanapitishaka 8 heures de temps mu maombi na bana mafundisho abajue neno ya Mungu, banafanyaka nini?
Njo pale kwenye Yesu mu Mathayo 6:7 anaambia mitume wake, wakati mutakapoomba musikue kama wapagani wenye wanazani kwa kusema mingi njo kusikiliwa. Ile kusema mingi manake ni kukamata maneno ya wanadamu yenye haiko maneno ya Mungu, unaileta mbele ya Mungu, nazania kama ofira mziru na argumente na mawazo yako njo Mungu atakusikia. Haleluya. Ndio kwa maana maombi ya mzuri ni maombi yenye natoka mu Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Hii juma tutapima fungulana kwanza vichwa kidogo, tuelewe namna gani tunapaswa omba. Ukaomba na unajua namna gani uko naomba, ni nguvu sana ukauye mbele ya shida, ubio ukauye sana na ile shida yenye uko nayo. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Yesu anaambia wanafunzi wake, voici donc comment vous devez prier, inaonyesha kwamba maombi mu maisha ya Mkristo haiko kitu kenye Mkristo anaweza fanya sana jisikia, lakini maombi ni devoir mu maisha ya Mkristo. Voici donc comment vous devez prier. Alléluia. Mu maisha ya Mkristo maombi ni devoir. Manake kama unaweza ambia mtoto yako, hii njo le devoir des enfants envers le parent, hii njo ma devoir ya wazazi mbele ya watoto yao, jua kwamba nawe kama Mkristo, kama mtoto ya Mungu, kama kuko devoir ya kwanza hiyo na devoir ya Mungu ni maombi. Haleluya. Watu wa kanisa wangelelewa ya kwamba maombi ni devoir, hawangelikosa kumafundisho au kui 21 jours kama hii ambayo tuko nafundishwa na tuko napitisha wakati katika maombi. Haleluya. Ukipeleka mawazo yako mbele sana na ukamedite en profondeur, utaelewa ya kwamba Mkristo mbele ya kutafuta zambi mu vitu vingine, nafasi ya kwanza kwenye unaweza angalia kama uko sawa sawa na Mungu ni parapori ya maisha yako ya maombi. Mbele ya kutafuta zambi madomain zingine za maisha yako, angalia kwanza, eske hii devoir ya maombi eske mimi naitimizaka? Bwana Yesu asifiwe. Kuomba haiko juu mimi nafurahi, kuomba haiko juu nilipata, kuomba haiko juu nilicheka, kuomba haiko juu balinifurahisha. Maombi kwa mtu wa kiroho, maombi kwa Mkristo ni devoir. Nicheke ndaomba, nisirike ndaomba, nilie ndaomba, nipate ndaomba, nikose ndaomba. Paske ni nini? Ni devoir. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Njoo utakiangalia kwamba mtu mwenye anapataka wakati ya mingi ya kuomba, anakuwaka na wakati ya kidogo ya kufanya zambi. Na mtu mwenye hakuwake na wakati ya mingi ya kuomba, anakuwaka na wakati ya mingi ya kufanya zambi. Bwana Yesu asifiwe. Kukamata madiscipline, kufanya mapompage, ma strategie juishi mbali na zambi ni kujisumbua sana. Njia mkubwa ya kuishi mbali na zambi ni kuishi mbele za Mungu. Ukakuwa sana mbele za Mungu, utapotea mbele ya zambi. Lakini ukapotea mbele za Mungu, utaonekana sana mbele ya zambi. Alléluia. Voilà pourquoi ceux qui prient beaucoup pêchent moins, et ceux qui ne prient pas assez, ils pêchent plus. Alléluia. Mbele ya kutafuta sanctification, mungisu unatembeaka, gisu unakuwaka, angalia kwanza maisha yako ya maombi. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wanafunzi wanakuja mbele ya Yesu, banamwambia, Bwana, tufundishe kuomba gisi Yohana Mbatizaji alifundisha wanafunzi yake kuomba. Inataka tuonesha hivi, mtu wakati anaokokaka au ingiake Mkristo na unajua omba,
lakini unaingiaka mukristu ili wakufundishe namna gani unapaswa omba. Haleluya. Maombi haiko resulta ya mawazo ya watu. Maombi haiko resulta ya experience ya mtu. Maombi ni kitu kenye ulifundishwa, kisha unaanza fanya nini? Ukaanza kitimiza. Nulize jirani yako, gisi unaomba kana alikufundisha kama wanaomba vile. Haleluya. Wanafunzi wanaona Yesu yuko naomba, sasa wanaangalia Yesu yuko naomba, wanasema hapana, acha tumzogelee. Bakamwambia, mwalimu, tufundishe kuomba gisi Yohana Mbatizaji alifundisha wanafunzi yake kufanya nini? Kuomba. Jo vile utakia tu mkanisa, gisi uko naingia unatoka na utajua omba. Bien aimé, unaweza fanya 10 ans mkanisa na wewe unajua omba. Haleluya. Sasa kitu ya ole mwiki sasa ni nini? Watu wiko na kimbilia babafundishe kuhubiri, babafundishe kuimba, babafundishe kutabiri, babafundishe kuponyesha wagonjwa, lakini ni wachache ndio wako natafuta kujua wawafundishe kuomba. Haleluya. Kuhubiri, kuimba, kutabiri, kuponyesha wagonjwa bila maombi ni bure. Haleluya. Hata kama unayala mahubiri, mafundisho, manyimbo, unabii, karama namna gani, kama una maombi, uko kama mtu mwenye uko na silaha haina makartushe. Lisasi bila kartushe haiwezi uwa mtu. Ndio kwa maana huduma, karama, nyimbo, unabii bila maombi haina impact, haitakupeleka fasi. Kama kuna kitu ambacho tunapaswa jifunza kwa bidii, ni kujifunza namna gani tunapaswa kuomba. Ukasoma Biblia mwanzo mpaka mwisho, Yesu alitembea na wanafunzi wake. Hakuna siku alikuwa akimuuliza, Bwana tufundishe kufukuza mapepo, Bwana tufundishe kuimba, Bwana tufundishe kutabiri, Bwana tufundishe kuponya wagonjwa. Lakini vile vitu vyote waliviona katika huduma ya Yesu. Lakini kitu kimoja kenye wanafunzi wanaambia Yesu tufundishe ni kuomba, kwa sababu maombi ni nguvu ya Mkristo. Maombi ni thamani ya Mkristo. Maombi ndio valeur ya Mkristo. Kila kitu ambacho unaweza pata kama muna maombi ndani kitapotea. Haleluya. Pesa zako bila maombi balozi watazitafuna. Kibali yako bila maombi kitapotea. Unaweza zalio kwa special, uko wa nguvu, acha maombi utaona. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa roho wanapitisha muda mbele za Bwana katika maombi. Haleluya. Ndio kwa maana kuna walimu hata wana exaggerate, wanasema kuhubiri ni teketeke sana kushinda kuomba. Paske kuhubiri ni kuongea na watu, lakini kuomba ni kuongea na Mungu. Inua mkono kwa kuume juu. Sema nami, Jehova, nifundishe kuomba. Shusha mkono yako. Bwana Yesu asifiwe. Sasa namna gani watu wanafunzwa kuomba? Yesu anaambia wanafunzi wake, voici donc comment vous devez prier. Nifuate hapa vizuri. Maombi iko saa kuogelea, iko saa kunaje. Gisi hawezi kufundisha kunaje bila kuingia mumai. Ndio vile hakuna mwanaweza kufundisha kuomba bila kuingia katika maombi. La meilleure façon d'apprendre à prier, c'est de commencer à prier. Hakuna teori ya prier yenaweza kufundisha kuomba. Meilleure façon ya kujua omba ni kuanza omba. Kama huwezi fanya 30 minutes, anza mwile 2 minutes. Kama huwezi fanya 1 heure, anza mwile 15 minutes. Leo unaweza piga 15, kesho itakuwa 30, kesho itakuwa 45, ya kufuata itakuwa 1 heure, ya kufuata itakuwa 2 heures. Au fil uko naomba ndio vile utajua omba. Bwana Yesu asifiwe.
Mwenye anaanza hii seminaire à 21 jours à prière na mwenye ana négligé hii seminaire à 21 jours après hii seminaire, maisha yako na ya mwingine haitakuwa sawa sawa. Ndio kwa maana mimi nainua mkono wangu kama nabii nikitabiri juu ya mwanamke mmoja wa maombi, nikitabiri juu ya mwanaume mmoja wa maombi. Après hii programme 21 jours, acha Mungu wa Jehova Nisi aoneshe utofauti katika maisha yako. Acha Mungu wa hii madhabahu akuonekanie utofauti katika jina la Yesu. Haleluya. Sema nami maombi. Bien-aimé, hakuna seminaire ya priere inaweza kufundisha kuomba. Haleluya. Atokamate vitabu ngapi vya kunawa, unasema juni joe nage, unatia mgulu moya mbele ingine, unapedale, unatupa mikono. Bien-aimé, aussi longtemps uingia mumai hautajuaka. Bwana Yesu asifiwe. Oh, jufanye iner mbele za Mungu. Etape ya kwanza unashukuru Mungu, etape ya pili unaomba msamaha, ya tatu unaombea mahitaji, ya 4 unasukuma moto, ya 5 unaombea hitaji yako ya siri, ya 6 unaombea kanisa. Bien-aimé, hilo te ni mateori. Hata usome hae tanki ayajua piga magoti, unainua mikono yako, unaanza tu sema Baba katika jina la Yesu. Biblia imesema ya kwamba niite nami nitakuitikia. Ndio kwa maana magharibi yale niko mbele zako, mimi nakuita Baba. Ni wakati siku utaanza vile, ndio maisha yako ya kiroho itabadilika. Mahali ambapo uko pokea nguvu ya maombi. Mahali ambapo uko pokea nguvu ya maombi. Kama walosi walichezea maisha yako, magharibi ya leo unapokea nguvu mpya ya maombi. Kama zile nguvu nazipokea, sema amina. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Maombi ni ya kujifunza. Amen. Ndio kwa maana mtu mwatakumala kiroho ni mtu mwenye nafaka nini? Anajifunza kama maombi. Kuna mtu yuko nabarikiwa. Kamata hii point ya kufuata. Inawezekana ushindwe maisha na uko na maombi ya mingi. Juu mtu awezake maisha tu kwa kuomba. Acha nirudilie. Inawezekana ushindwe maisha na uko na maombi ya mingi kwa sababu mtu awezake maisha tu kwa kuomba. Lakini ni vigumu sana ushindwe maisha kama unajifunza maombi. Bwana Yesu asifiwe. Ndarudilia mara pili, mara tatu, mara 4 utaelewa. Inawezekana ushindwe maisha na uko na maombi ya mingi kwa sababu hawawezake maisha kwa kuomba tu. Lakini ni vigumu ujifunze maombi kisha ushindwe maisha. Haleluya. Yesu anaambia wanafunzi wake, msiwe kama wapagani ambao wanawaza kwa kuomba mingi ndipo watafanya nini? Watajibiliwa. Kwa sababu kabla mjafungua kinywa chenu katika maombi, Baba anajua nini haja ya moyo wenu. Haleluya. Inaonyesha ya kwamba katika ulimwengu wa kiroho ama katika ufalme wa Mungu, kanuni za ufalme wa Mungu ni mengi sana, na miongoni ya zile makanuni pana kanuni inaitwa maombi. Bwana Yesu asifiwe. Nifuate hapa vizuri utabarikiwa. Maombi ndio kitu kia muhimu katika ulimwengu wa kiroho, lakini maombi haiko ndio yote katika ulimwengu wa kiroho. La prière
c'est l'essentiel dans le monde spirituel, mais la prière n'est pas l'absolu dans le royaume spirituel. Alléluia. Maombi njo kitu kia kufanya mbele ya kufanya kila kitu, lakini maombi haiko tinjo kitu kia kufanya. Kuna mtu kunaelewa? Kama unaombaka sana, endelea kuomba sana, lakini usiombe tu sana. Haleluya. Maombi iko sa respiration ya Mkristo. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana upumue, lakini una nini? Viatu. Inawezekana upumue, memunyumba yenye ufe nini? Yenye upendi. Inawezekana upumue na uko nini? Na uko njala. Bwana Yesu asifiwe. Alors, kama maombi njo kupumua ya kiroho, Mkristu apashe tu jikontente kupumua. Inabidi anaangalie au-delà ya hii respiration, ndapanga maisha yangu namna gani. Haleluya. Ndio kwa maana hii semene ya priere haiko tu semene ya kuomba. Au-delà ya priere, Mungu atakupatia connaissance. Au-delà ya connaissance, Mungu atakupatia kibali. Au-delà ya kibali, Jehova atakupatia baraka. Au-delà ya baraka, Jehova atakupatia nguvu. Au-delà ya nguvu, atakupatia utajiri. Au-delà ya utajiri, atakufungulia milango. Paske maombi ni ya maana, lakini haiko maombi tu ndio inaweza tuleta mbele ya Mungu. Hatukwake Jehova nisi ya kuomba. Butamu ya maombi ni kuishi majibu ya ile maombi. Hatutakuwa tu hapa kumwalika Bwana kisha kumwalika Bwana, tunahitaji tumwone macho kwa macho. Ndio kwa maana magharibi ya leo natabiri juu ya mama 10, natabiri juu ya baba 10. Kama uko tayari kupokea hii neno, inua mkono wako kuombe juu. Pokea majibu ya maombi yako. Pokea majibu ya maombi yako. Pokea muujiza ambao ulikuleta mali hapa. Hautakawia tena na ile reketa, hautakawia tena na ile maswali, hautakawia tena katika hiyo vita, hautakawia tena ile magonjwa. Kama uliombea kitu jana, hii mwezi kabla ianguka, utaona jibu ya maombi yako. Kama uliombea kitu mu janvier au kupata jibu, kama uliombea kitu mu fevrier au kuona jibu, hii mwezi ya 3 kabla ijaanguka, Mungu wa agano ya Jehova nisi, Mungu wa mtume Gabriel Tikiko anafungua mbingu juu ya maisha yako, anakuletea majibu ya maombi yako. Hautakuwa tu kumuitaita, lakini anasimama kwenye enzi lake akisema nakuja na majibu ya maombi yako, akisema nakuja na faraja moyo yako, akisema nakuja kupanguza machozi yako, akisema nakuja kupigania vita zako, akisema nakuja na baraka ambayo umetarajia siku za kutosha. Kama uko hapa sema napokea. Bwana Yesu asifiwe. Sema nami maombi ni ya maana sana, lakini haiko tu njoo tunapasha bakilia. Mbele ya kufanya kila kitu, mtu wa kiroho anaanzia kwa maombi. Nikishaomba njoo mimi naingia mu vitu vingine. Ni riski akabambi mhubiri kupanda juu ya madhabahu na kupata wakati ya kuomba juu ile kazi. Ni riski akabambi sana, na siwezi fanya ile azara. Juu unaweza panda hapa malgré yote unajua unakwama. Bwana Yesu asifiwe. Kisha je pose question, mtu anaweza tumikia Mungu na aombaki? Haleluya. Kisha Yesu anaambia hivi, wakati mtakapoomba semeni hivi, Baba yetu uliye mbinguni. Daka hii pointi ya mwisho, kisha tuombe hata dakika 5 mbele utawanyike. Katika maombi Mungu ajibiake maneno, lakini Mungu anajibiaka uhusiano. Yesu anaambia semeni hivi, Baba yetu uliye mbinguni. Esikile ni maombi?
Banamwambia tufundishe kuomba. Kisha anawajibia, wakati mtakapoomba semeni Baba yetu uliye mbinguni. Ile ni maombi. Hata kama mwile msemwa hamuna maombi, lakini siri na nguvu ya maombi iko katika ile msemwa. Mtu mwenye atapata jibu ya maombi yake ni mtu mwenye anajua ya kwamba maombi inafanyizwaka mukadre familial. Mungu mwenye uko naomba haiko kwanza mfalme wa maisha yako. Mungu mwenye uko naomba haiko kwanza mtawala wa maisha yako. Mungu mwenye ulikiaomba ni Baba. Haleluya. Joso unasoma Biblia ukasoma Mathayo 7:11, Yesu iko nasema hivi, baba gani mwi dunia mtoto yake akamlomba mkate atampatia jiwe? Kisha anaendelesha, baba gani katika hii dunia mtoto yake akamlomba liai atampatia mayani? Kisha mkonklusion mu Mathayo 7:11 anasema hivi, kama wababa wa hii dunia ni watu wabaya, wanajua patia watoto yao vitu ambavyo ipasavyo, itakuwaje Baba yenu aliye mbinguni? Haleluya. Bien-aimé, tuache onesha watu ule Mungu wa roho mbaya, Mungu wa makali, Mungu wa kupigana, Mungu wa kuchomana. Bien-aimé, mbele Mungu akuwe vile vyote ni baba yako. Voilà pourquoi sio kia mbele ya Mungu mu maombi. Haiko juli haribisha sura ndio atakujibia. Haiko juli lia sana ndio atakujibia. Wewe kuya tu mbele ya Mungu, najua tu gisi mimi naongeaka na baba yangu wa kimwili, ndio vile hapa sasa niko naongea na baba yangu wapi? Wa mbinguni. Sasa mbele ya baba wa mbinguni sitakuwa na blocage, sitajizuia kitu. Kama unaweza kuwa na krizi, unajua kama baba yangu iko na pesa, ukia gonga kumlango yako, tok tok, vile niko na besoin sambal, anazikupatia. A combien plus forte raison Mungu wa mbinguni a partir ya magharibi ya leo, tosha mkichwa kama Mungu iko na problem na wewe, tosha mkichwa kama Mungu iko na matatizo na maisha yako. Mungu mwenye uko naomba mwi 21 jours haiko kwanza mfalme, haiko kwanza mwokozi, ule Mungu ni baba. Bwana Yesu asifiwe. Nipatia mina nikuchimbie kakitu. Na unipatia mina nikuchimbie kakitu. Wakati Yesu anaambia mitume ya kwamba wakati mtakapoomba semeni Baba yetu uliye mbinguni, kwa Waebrania wakiongea baba wako nasema chemchem. Bwana Yesu asifiwe. En d'autres termes alikuwa anawaambia wakati mtakapoomba semeni hivi, notre source qui est au ciel. Haleluya. Manake watu wa dunia wanaweza tafuta machemchemu mu vitu vya chini, lakini watu wa maombi wanajua kwamba maisha yao haidependre na vya chini. Maisha yao inadependre na mwenye yuko kule yulu. Bien-aimé, nikukumbushe tu magharibi ya leo, source ya raha yako haiko kudunia, source ya raha yako ni mbinguni. Source ya utajiri wako haiko hapa chini, source ya utajiri yako ni Baba aliye mbinguni. Ndio kwa maana mu 21 jours tutaingia en connexion na source yetu iko yulu, na ukaita Mungu mwenye iko juu, ataleta vitu vya yulu anavishusha katika maisha yako, ataleta vitu vya yulu anavishusha katika maisha yako. Ndio kwa maana miongoni ya nguvu za maombi na mamlaka ya kuleta vitu vya mbinguni inavishusha mpaka kudunia. Maombi na mamlaka ya kuleta vitu vya juu inavishusha mpaka chini. Ni kidogo mkoneo kama nabii magharibi ya leo, ile baraka yako ilikuwa mbinguni, kwa maombi yako inaingia katika maisha yako. Ile ndoa yako ilikuwa ingali mbinguni, kwa maombi yako inashuka katika maisha yako. Ile kuinuliwa yako ilikuwa mbinguni, kwa nguvu ya maombi yako inaenda shuka magharibi ya leo. Ile kitu ambayo ulitarajia ilikuwa ingali juu,
ukisema tu Baba yangu uliye mbinguni, inashuka katika maisha yako. Magharibi ya leo ni magharibi ya wana na baba yao, ni magharibi ya wana na baba yao, ni magharibi ya wana na baba yao. Mwalikulainia ni wa chini, mwenye aliblokea maisha yako ni wa chini, mwenye alikusukumia magonjwa ni wa chini. Lakini magharibi ya leo tutaita Baba yetu aliye juu mbinguni, tutaita Baba yetu aliye juu mbinguni. Sema nami, Baba yetu aliye juu mbinguni. Haleluya. Bien-aimé, hata kama vinakuwa nguvu hapa kudunia, jua kwamba maisha yako haidepende na vya chini. Chemchemi yako iko wapi? Mbinguni. Haleluya. Ukasoma Wafalme wa pili sura yake ya 2, Biblia inasema ya kwamba Eliya akanyakuliwa mbinguni. Wakati Eliya ananyakuliwa, wakati alikuwa juu, akaachia Elisha koti yake. Biblia inasema ya kwamba Elisha anarudia na koti, seko narudia, akakutana Yordani. Sasa alikuwa mbele ya Yordani, Elisha akakamata koti, akapiga Yordani, akalamika, yupo wapi Mungu wa Eliya? Kwa nini aite Mungu wa Eliya? Kwa sababu Eliya ndiye baba yake na Elisha, akijua kwamba baba ndiye chemchemu wangu. Wakati alikuwa mbele ya Yordani, aligabulaka Yordani. Sasa na mie ndaita tu ule chemchemu wangu, kama iko mbinguni, ndainua macho yangu juu, ndapiga koti yake chini, nikisema yuko wapi Mungu wa Eliya? Bien-aimé dans le Seigneur, leo Elisha haiko, leo mie na wewe njo tuko. Tulikuwa na Eliya ambaye jina lake Yesu Kristo, alipanda mbinguni akatuachia koti yake ya Roho Mtakatifu. Wakati ndakuwa mbele ya Yordani, pemporte blocage itakuwa mbele yangu, ndakamata manto ya Saint Esprit, ndaipiga mbele ile blocage, nikisema yupo wapi Mungu wa baba yangu? Nikiinua mkono magharibi ya leo kama nabii, nikitabiria watu 16. Acha Mungu amtume Gabriel Tikiko ainuke mbele ile tatizo yako. Acha Mungu amtume Gabriel Tikiko ainuke mbele ile vita yako. Hata kama ni vita ambayo imechukiza maisha yako, imeteketeza roho yako, lakini magharibi ya leo pana neema ambayo inaingia katika ile vita. Nipe amina nikuhubiri, nipe amina nikuhubiri. Wakati wanaongea Yordani, Yordani ni kitu ambacho kiko na shuka. Wakati ilikuwa kitaka vuka, Yordani ilikuwa inashuka. Pour dire ceci, angeliingia mjordan na angelishuka, lakini kwa sababu ya nguvu ya chemchemu alisimamisha kile kiko na shuka puke kisimushushe. Mtu mwenye iko en contact na source yake, kenye kinashushaka wengine, yala kisimamishaka kisha anapita. Magharibi ya leo kwa nguvu ya maombi utasimamisha laana ya jamaa yako kisha unapita. Utasimamisha magonjwa ya jamaa yako kisha unapita. Utasimamisha vita za kwenu kisha unapita. Utasimamisha kusengenya ya watu kisha unapita. Nikiona magharibi ya leo Jehova akiinua kizazi kipya ya watu ambao hakuna obstacle itasimama mbele yao, hakuna kizuizi simama mbele yao, hakuna kibambazi ambayo itasimama mbele yao. Kama Elisha moja iko hapa, iko arusha makofi juu utukufu ya Bwana. Kama kuna Elisha ambaye anaamini hakuna kitu kitasimama mbele zake, anasimama kwa miguu yake, anaanza deklare ya kwamba nitavuka Yordani, nitavuka Yordani. Sijui obstacle ambayo inasumbua maisha yako, sijui kitu ambacho kinakusumbua, lakini ukipiga mikono mahali ambapo uko na deklare ya kwamba magharibi ya leo nitapenya, magharibi ya leo nitavuka, magharibi ya leo nitapita, magharibi ya leo nitapenya, magharibi ya leo nitavuka, magharibi ya leo nitapenya. Sijaona mtu ambaye unaomba kipiga mikono ukideklare magharibi ya leo, uko naomba ukideclare, ukisema ya kwamba niko navuka, ukisema ya kwamba niko napita. Hakuna Yordani ambayo itasimama mbele zako, hakuna kitu ambacho kitakuzuia usipate kuendelea. Kama kilishinda wengine, wewe nenda kiangusha magharibi ya leo. Kama kilitesa
wengine wenda kitatiza magharibi ya leo. Rabashanta rabayata rekete bagaya sadaya lamrote kebarabia mradagabashata rabaya rabashakaria badabaya rekatala brado shatala inderebe shakarababa retele bagoda rabaya ramashakata kayaba rimanderebe shataria retetebe shataraba yanderebe shatarabako inderebe shatarabaya raboseteria mandarababosha rekatala brado gabosha inderebe shataria bakonda rabaya rabashatarabakonda shatakataka yaba reketeketeke yaba rabababa shandarabaya ratalababa shataraba. Kuna nguvu katika ile maombi, kuna nguvu katika mikononi mwako. Biblia inasema ya kwamba Elisha alikamata koti ya Elia kwenye mikono yake akapiga juu ya Yordani. Sijue blokaji ambayo iko mbele zako, lakini magharibi ya leo kwenye nguvu ya maombi unapiga juu ya ile Yordani.